हेलो एवरीवन आज ये सेसन रे आम आलोचना करबा ओडिया ग्रामर रो 30 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक एथि आम डिस्कस करबा। तो चलंतु स्टार्ट करबा क्लास। केउ शब्दटी अंक शब्दर अर्थ को प्रकाश करू नाही? केउ शब्दटी अंक शब्दर अर्थ को प्रकाश करू नाही? संख्या देछि, रेखा देछि, किरण देछि, कळ देछि। ए राइट आंसर कोडा हबो? राइट आंसर जिवो आपनकर ऑप्शन नंबर सी किरण। एटा किंतु अंक शब्दर अर्थ को प्रकाश करू नाही। एटा होची करर एक अर्थ को प्रकाश करूची। तो अंक शब्दर अर्थ को प्रकाश करूची संख्या ही गला, रेखा ही गला, कळ ही गला, नाटकर विभाग ही गला। एसबू होची अंक शब्दर अर्थ को प्रकाश करूची किंतु किरण नुहे। तो राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा बिराड़ी वैष्णव एही रूढ़ीटी केउ अर्थ को प्रकाश करूची? बिराड़ी वैष्णव एही रूढ़ीटी केउ अर्थ को प्रकाश करूची? अनर्थर मूल, ना ठक, ना अति प्रिय, ना नकली रूप। ए राइट आंसर कोडा हबो? राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी ठक। बिराड़ी वैष्णव एही रूढ़ीटी ठक को अर्थ प्रकाश करूची। राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउ शब्दटी ठीक? तो षाण्मासिकर शुद्ध शब्द कोटा हबो? षाण्मासिकर शुद्ध शब्द कोटा? ए राइट आंसर कोडा हबो? राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी षाण्मासिक। प्रथमे लागिबो बुधनेश लागिबो आ दंतेश्वरे हर्षिकार। तो षाण्मासिक एटा होची शुद्ध शब्द अटे। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा ढकेपी दंडेजी एही लोकवाणीटी केउ अर्थरे प्रचलित? ढकेपी दंडेजी एही लोकवाणीटी केउ अर्थरे प्रचलित? ढकेपी रहिबा, ना दंडटीए रहिबाकू ढके पीबा, ना बंचिबाकू ढकेटीए दरकार, ना कष्टे मष्टे कौनसी मते चलिबा। ए राइट आंसर कोडा हबो? राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। कष्टे मष्टे कौनसी मते चलिबा, ऑप्शन नंबर डी। तो एटा होची ढकेपी दंडेजीर अर्थ, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही कबाटटी खली गला। तो एटा होटी की प्रकार वाच्य? कबाटटी खली गला तो यहाँ गोटे कि प्रकार वाच्य? कर्तृवाच्य, ना कर्मवाच्य, ना भाववाच्य, ना कर्म कर्तृवाच्य? राइट आंसर कोडा हबो? राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर डी कर्म कर्तृवाच्य। कबाटटी खली गला तो यहाँ होची कर्म कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा शुद्ध शब्दटी बाछ। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे शुद्ध शब्द? वाल्मीकिर शुद्ध शब्द कोडा हबो? ए राइट आंसर कोडा हबो? राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी लरे दीर्घिकार लागिबो, करे हर्षिकार, वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी समपर्यायवाची शब्द नुहे? तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे समपर्यायवाची शब्द कोडा नुहे? काव्य देछि, कविता देछि, नाटक देछि, किंवदंती देछि। ए राइट आंसर कोडा हबो? राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर डी किंवदंती। एटा किंतु समपर्यायवाची शब्द नुहे। तो राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही धिक आमर विवेक को एही उक्तिर शेषरे केउ चिन्हटी देबा? धिक आमर विवेक को एही उक्तिर शेषरे केउ चिन्हटी देबा? ए राइट आंसर कोडा हबो? राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी विषम सूचक चिन्ह दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा सूची केउ अर्थ को प्रकाश करूची? ऑप्शन ए देछि सूचना देछि, बी रे देछि जहा सूचना दिए, सी रे देछि छुंची देछि, डी रे देछि पवित्र। राइट आंसर कोडा हबो? राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर डी पवित्र, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी ठीक? तो दीप्तिर शुद्ध शब्द कोडा हबो? दीप्तिर शुद्ध शब्द कोडा? राइट आंसर कोडा हबो? राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी दरे दीर्घिकार लागिबो, परे हर्षिकार, दीप्ति। तो एटा हिजबो शुद्ध शब्द। तो नेक्स्ट देखिबा केउ पदटी कृदंत चिन्ह? तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे कृदंत शब्द? तो कृदंत शब्द का कुआ जाए? धातु परे जो प्रत्यय जग हुए ताको हम कहबा कृदंत शब्द कहबा, आउ शब्द परे जो प्रत्यय जग हुए ताको हम कहबा तद्धित शब्द कहबा। तो भितर कोडा गोटे कृदंत शब्द? राइट आंसर कोडा हबो? वैष्णव देछि, लघुप देछि, अर्जुन देछि, प्रभाव देछि। राइट आंसर हिजबो आपनकर ऑप्शन नंबर डी प्रभाव। एटा होछि कृदंत शब्द। तो वैष्णव, लघुप, अर्जुन ए तीनोटी होछि तद्धित शब्द। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही कुंज एतिरे थिबा ञ युक्त वर्णटी केउ केउ अक्षर मिसी होइछि? ञ। राइट आंसर कोडा हबो? राइट आंसर हिजबो आपनकर ऑप्शन नंबर बी
ନିୟଯୁକ୍ତ ଜ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ଘୃଣା କରିବା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଘୃଣା କରିବା ତାର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଘୃଣା କରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କାନ ପାରିବା, ନା ଆଖି ପକାଇବା, ନା ନାକ ଟେକିବା, ନା କପାଳ ଫାଟିବା। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନାକ ଟେକିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମଧୁର ତାର ପରଶ ରାଶି ଏହାର ପରପାଦଟି କ'ଣ ହେବ? ମଧୁର ତାର ପରଶ ରାଶି ଏହାର ପରପାଦଟି କ'ଣ ହେବ? ସମୀର ଧୀରେ ପଡ଼େଇ ଝାସି ହେବ, ନା ହରାଇ ଗଛ ପତର ରାଶି, ନା ଜୀବନ ମୋର ଯାଉଛି ମିଶି, ନା ପବନ ସାଥେ ଆସୁଛି ଭାସି ହେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପବନ ସାଥେ ଆସୁଛି ଭାସି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଦେଇଛି, ଉତ୍କଳିକା ଦେଇଛି, ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ଦେଇଛି, ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଉତ୍କଳିକା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପକ୍ଷୀର ଗାନ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପକ୍ଷୀର ଗାନ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ହ୍ରେସା ହେବ, ନା ଭ୍ରମଣ ହେବ, ନା କାକୁଳି ହେବ, ନା ସୋନ ହେବ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କାକୁଳି ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୃକ୍ଷଲତା ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି କିଏ? ବୃକ୍ଷଲତା ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କିଏ? ବୃକ୍ଷଲତା, ନା ତ, ନା ଆମର, ନା ବନ୍ଧୁ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ତ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପଦ? ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ କି ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ, ନା ବିଶେଷଣ, ନା ଅବ୍ୟୟ, ନା ସର୍ବନାମ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାଳକେ ମୋର ବଲ କର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବାଳକଟିଏ, ନା ବାଳକମାନେ, ନା ହେ ବାଳକ, ନା ପିଲାଟିଏ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବାଳକମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନୂତନ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ? ନୂତନ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ? ନୁ ଯୁକ୍ତ ତନ, ନା ନୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ, ନା ନୂଆ ଯୁକ୍ତ ତନ, ନା ନବଯୁକ୍ତ ତନ ହେବ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନବଯୁକ୍ତ ତନ ନୂତନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତ ପଦ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଗୁଣନ ଦେଇଛି, ଦାଶରଥୀ ଦେଇଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ହରଣ ଦେଇଛି। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦାଶରଥୀ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। ତ ଗୁଣନ, ବିଜ୍ଞାନ, ହରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବକ ଧାର୍ମିକ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବକ ଧାର୍ମିକ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବଗ, ନା ଧାର୍ମିକ, ବକ, ନା ଧାର୍ମିକ, ନା ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ, ନା ଠକ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଠକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏଥିରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ହୋଇଛି? ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏଥିରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ହୋଇଛି? ପ୍ର, ନା ପ୍ରତି, ନା ପ୍ରତି ଆ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରତି ଆ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲି ଅଥଚ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଥିବା ଅଥଚ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ସଂଯୋଗ, ନା ବିଯୋଜକ, ନା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ, ନା ବାରମ୍ବାର। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ ଭିତ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଭରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ତରେ ହର୍ଷିକାର ଲାଗିବ ଭିତ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଧୂମ୍ରପାନ ହେବ ନା, ନା ଧୂମ୍ରପାନ ହେବ ନା, ନା ଧୂମପାନ ହେବ, ନା ଧୂମପାନ ହେବ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଧୂମପାନ। ଧରେ ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିବ ଧୂମପାନ, ଧୂମ୍ରପାନ ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାକ୍ଷର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ସାକ୍ଷର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଯେ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ଜାଣେ, ନା ଯେ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ି ଜାଣେ, ନା ଯେ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣେ, ନା ଯେ ଲେଖିପାରେ ପଢ଼ିପାରେ ଓ ବୁଝିପାରେ।
राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर टी जे लिखिपर पढ़ी पार बुझीपर ताको हम कहवा साक्षर ऑप्शन नंबर टी। तो नेक्स्ट देखा धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित यही पद्यांश धीरे क्यों अर्थ को प्रकाश करुच्ची धीर भाव ना तुनी भाव ना धी माने ना पंडित माने राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर डी पंडित माने ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा सुनाम अर्जन करवा तार अर्थ कौन हम ना करवा ना रखा ना ना पकईवा ना केउटी नुहे राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर ए ना करवा सुनाम अर्जन करवा तार अर्थ होची ना करवा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा जे विद्या दे थांते ताको जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम गुरु ना शिक्षक ना शिक्षयित्री ना विद्यादाता राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर डी विद्यादाता जे विद्या दे थांती विद्यादाता ऑप्शन नंबर डी। तो ये देखा लास्ट क्वेश्चन आविर्भाव शब्दर विपरीत शब्द कौन हम आविर्भाव शब्दर विपरीत शब्द कौन हम यार आंसर कमेंट रे निहाती जणेबे। थैंक यू।